নমস্কার, স্বাগত সকলকে নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। সঙ্গে রয়েছে শতাব্দী। আপডেট খবরের দিকে নজর রাখছি। শুক্রবার থেকে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে গণনার কাজ এবং তার পাশাপাশি রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। আজকে লোকভবনের স্বগণনার মাধ্যমে জনগণনায় অংশ নিয়েছে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়াও প্রযুক্তিগত দিক থেকে এবার গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে এর মাধ্যমে জনগণনা প্রক্রিয়াকে সফল করা, স্বচ্ছ করা এবং 2027 সালের স্বগণনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার বার্তা এদিন দিয়েছেন রাজ্যপাল নিজেই। ত্রিপুরা তার পাশাপাশি লোকভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে রাজ্যপাল নিজেই অনলাইনের মাধ্যমে নিজের তথ্য নিবন্ধন করেন। এর মাধ্যমে জনগণনাকে 2027 স্বগণনার প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার বার্তা তুলে ধরতে কি বললেন তিনি, শুনুন। अभी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेवलपमेंटल एक्टिविटी देखते हैं। जैसा 1999 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना लेके 25,000 का पॉपुलेशन को कनेक्ट कर सकते वो रोड लिए हैं। एक ही गांव में 25,000 का जरूरत नहीं होता है, एक ही गांव में 10,000 का जरूरत नहीं होता है, मगर 10,000 पॉपुलेशन को एडवांटेज होना उस सिलसिले में उस टाइम पे लिए हैं। बाद में कम करे हैं, मगर पॉपुलेशन का रोल होता है। और कभी कभी अपन कितने भी बड़ा आदमी होते हैं, डिसीजन मेकिंग के प्लेस में अपन रहते हैं, फिर भी अपने गांव को अपन हेल्प नहीं कर सकते, ताकि उसमें एक नॉर्म तय होता है, इतने पॉपुलेशन को ये काम करना है, इतने पॉपुलेशन को हॉस्पिटल देना है। फॉर एग्जाम्पल 2000 में वेंकैया नायडू जी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रूरल एरिया और अर्बन एरिया का डेवलपमेंट का मंत्री था। वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम उस टाइम पे लिए थे। तो उनके गांव वाले, नेल्लोर जिला के वाले जाके हमारे नेल्लोर जिला आप है, आप नेल्लोर जिला के हैं, तो आप स्मार्ट सिटी में डालो। तो उन्होंने बोला है कि नाम्स जो मैं फिक्स करा हूं, वो नाम्स में ये गांव नहीं आता है। 1 लाख का पॉपुलेशन होना है, 1 लाख का पॉपुलेशन नहीं है, 90,000 ऐसा है, तो 90,000 को नहीं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने चेंज करके वो म्युनिसिपैलिटी को बाजू बाजू का गांव मिला के फिर 1 लाख करना पड़ा है। तो सेंसस का इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंट है। রাজ্যপালের বক্তব্য আপনারা শুনলেন। একই সঙ্গে প্রযুক্তির সাহায্যে এখন ঘরে বসে জনগণনার অংশ নেওয়া সম্ভব। তাই জনগণনায় দেশের পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি 2000 সালের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় জনগণনা 2027কে সফল করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, স্বগণনার এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। প্রযুক্তি নির্ভর এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণনার কাজ আরো দ্রুত, নির্ভুল এবং কার্যকরভাবে সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত যে সঠিক তথ্য দিয়ে জনগণনায় অংশগ্রহণ করা, সেই বার্তা এবং সেই আহ্বান রাখলেন আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।